Alright, punta tayo ngayon sa Chrome natin. Punta tayo sa Google AdSense. Nakikita nyo yan yung manage stock information. Pindutin nyo lang yan. Tapos yan ang makikita nyo. Punta na kayo sa ad. Siyempre i-verify nila yung account natin. Password. Lagyan natin yung password. Okay. Loading na, loading. Kaya kung makikita nyo dyan, yung dalawang bilog dyan, yung individual po, yung ating pipiliin dyan sa step number 1. Okay. Kasunod dyan ay are you citizen? Siyempre no, hindi tayo citizen ng US. Sa pangatlo, yung pipiliin natin dyan is yung number, yung nasa unahan, yung yan sa unahan yung pipiliin natin. Ito. Sundan nyo lang guys yung aking ginagawa para makuha natin kung paano tayo mag-fill up. Ito yung ating pipiliin dyan. So next na tayo. Yung bagay yung internet natin. Okay, sa step 1 na tayo, no? Pero lagay natin dyan yung Philippines. Current country. Okay. Next na natin. Okay, next nyo lang yan guys. Para proceed na tayo sa number 2. Sa address. Yung number 1 kasi tax identity. Sa atin yun. Sa pangalawa naman ay address. Click nyo lang yung next. Medyo mabagal yun nagtatype ko eh. Ano nangyari? Okay, next nyo lang. Punta na sa address. Lagyan nyo lang yan. Check yan yung bilog dyan. Yan yung square. Check nyo lang yan. Pipilapan nyo lang yan guys. Permanent resident. Check nyo lang yan. Tapos yung address line 1, i-type nyo lang dyan yung permanent address nyo. Okay. Bahala na kayo kung malaman yung address ko. Okay, sige, type natin yan. Lagay nyo lang kung anong address, permanent address. Barangay. Ganyan lang yung city.
Fill-upan nyo lang yan guys kung saan kayo nakatira. Tapos yung province. Tapos yung postal ID natin, postal code. Yan, kailangan natin lagay natin yan. Postal code. Tapos next. Lagyan na natin yung check, yung permanent address, mailing address. Okay, double check lang natin. Okay na yan, next na yan. Tax treaty, no, para sa akin no lang yan, no. Next na tayo. Proceed na tayo sa document preview. Check mo lang yan, yung square. Next, lagay nyo lang yung complete name nyo, full legal name. Sunod dyan sa next step, sa number 5, your signature. Full name lang lagay mo dyan kasi nakalagay dyan full legal name. Baka mamaya pag nilagay nyo lang yung first name sa last name baka ma-question pa. Lagay natin yung complete name natin. Okay. Tapos ang sunod niyan, yes lang natin yung bilog. Kasi nakalagay dyan yes, I am the person listed in the signature and the completing. Basta ilagay nyo lang dyan yung yes. Kasi kung kayo naman yung mismo may-ari nung account, siyempre yes. Pero pagka hindi, dun po kayo sa no. Okay? Check natin. Tapos yes lang din sa sunod. For yes, yo. Yan na guys, malapit na tayo, no? Sundan nyo lang yan para mas makapag-fill up po kayo ng tax sa USA. Right. Okay. Yan na, submit na natin yan. Nasundan nyo ba? Sana nasundan nyo, no? Alright. Kailangan natin mag-fill up nito. Kaya wala tayong sinisweldo. Alright. Submit na natin siya. Yan na. Tron. Okay, yan ang makikita nyo guys. May approve. Sana nakakatulong tayo. Bye-bye.